going to say something in Spanish, but no. Apologies for not being able to do this talk in Spanish. Siento mucho no poder hacer esta charla en español. My Spanish isn't good enough to be able to do that, and it's kind of hard to explain your life story in a second language as well. Todavía no tengo un nivel de español muy alto y es un poco difícil explicar la historia de tu vida en un idioma que no manejas. So what I was going to talk about was just tell you a little bit about how I was home educated, the way we did it in my family, and as I'm sure you all know, it differs from family to family. Lo que os voy a contar es cómo me educaron en casa y como sabéis esto cambia según la familia, así que os voy a contar mi experiencia. Yeah, so I was going to talk a little bit about that. I also went to secondary school as well, so I've done second level education and third level mainstream education. So talk a little bit about that and how that was kind of different to my earlier experience. Aunque fue educado en casa durante los primeros años de su vida, fui educado en casa, perdón, hice la educación secundaria y terciaria, que creo que eso no existe aquí, pero bueno, como estudios más superiores, como estudios formales, y os voy a contar un poco cómo cambió eso con respecto a la educación en casa. And then I was just going to finish off by telling you kind of what I do now in my day-to-day kind of life. Y voy a terminar contándoos un poco lo que hago hoy en día en mi vida de todos los días. Okay, cool. So I come from Ireland. I live in a place that's about 1 hour south of Dublin. Vivo en Irlanda, en una ciudad que está como a 1 hora al sur de Dublín. I have 5 brothers and sisters. So tengo 5 hermanos y hermanas. Yeah. I'm the second eldest, so. Soy el segundo mayor. Yeah. My older brother is 31, so, and I'm 24, so there's a bit of an age gap between us. Mi hermano mayor tiene 31 años y yo 24, así que tenemos una diferencia bastante grande entre los dos. And then the brother who's younger than me is 23, so because we're so close in age, we were raised very similarly, and it meant that I always had a friend to kind of go to and a very, very close confidant. Y el hermano que viene después de mí en la familia tiene 23 años, o sea que tenemos un vínculo muy estrecho y fuimos educados de una manera muy similar y con él siempre he tenido una especie de confidente, de mejor amigo siempre. So for me, I suppose the first thing I remember learning to do that was like home education sort of stuff was little magnetic letters. Magnetic letters? Magnetic letters. Yeah, exactly. Como imanes? Yeah, okay. Yeah. To learn to read. I remember doing that when I was like 3 or 4 maybe, and helping in the kitchen, trying to like make bread and stuff with my mum. Los primeros recuerdos que tengo de homeschooling es jugar con letras magnéticas y también ayudar en la cocina, cocinar, ayudar a mi madre. For me, I was really, really lucky in that my dad was a secondary school teacher. I think he came here like 2 or 3 years ago maybe, so I don't know if some of you might know him, but he was a secondary school teacher and really, really interested in education, so that was really beneficial for me and my family. But also as well, my mother is very, how to say, she's very intelligent with words and with writing. Like, she loves books and she would always have books out. Yeah, sorry. No. It's okay. He tenido la suerte de que mi padre es profesor de secundaria y siempre ha estado muy, muy interesado en la educación y en temas pedagógicos. Y mi madre, aunque no es profesora, ha trabajado siempre con las palabras, la literatura y es muy buena con eso. Yeah, so I remember being about 6 years of age and reading my first book. So it was The Secret Garden, an abridged version of The Secret Garden. Does anybody know that book? El primer libro que... 5 years old? 6 years. El primer libro que recuerdo leer es El Jardín Secreto, que lo leí con unos 6 años. No sé si conocéis el libro, El Jardín Secreto. Sí. Yeah. So that's just really stuck in my mind, and ever since then, I kind of have just been obsessed with reading. That's what, once I learned how to read, it was like, okay, cool, that's the thing I do, and that's my primary mode of taking in information, I think. I learn best by doing that. Se me quedó grabado en la memoria ese libro y desde entonces como que me quedé un poco obsesionado con la lectura
y desde ese momento la lectura es como mi método de aprendizaje. So we would play a lot with Lego as kids as well, which I'm sure. So it was a lot like for me now, because right now in my life I'm a teacher as well. Is one of the jobs I have, and I've kind of developed a philosophy for education that works for me, and it seems to work for other people, or parts of it seem to work for other people. También recuerdo jugar mucho con los Lego cuando éramos pequeños y ahora mismo una de las ocupaciones que realizo es ser profesor. ¿Y could you repeat the last part? You're a teacher now? I'm a teacher now, and I've developed a certain sort of philosophy that seems to work for me and seems to work well for the people that I teach. Y he desarrollado una especie de filosofía de la enseñanza que ha funcionado para mí y que por lo visto también funciona para otras personas. And one of the main parts of that is that play, like playing with things like Lego or playing with words or playing with music, whatever it is, play, there's something incredibly powerful in that, I think. Y el elemento principal de esta filosofía es el juego, ya sea con Lego, con las palabras o con cualquier otro elemento, es todo el poder que existe dentro del juego. Para yeah. So, yeah, when I was 6 years of age, we moved house. So we moved from a small little village in County Meath, which is just west of Dublin. When you were 6? When we were 6, yeah. Cuando yo tenía 6 años nos mudamos de donde vivíamos y nos fuimos west Dublin, yeah. A un lugar al oeste de Dublín muy pequeñito. Yeah. And then we moved back home to Ballymurphy, Tullow, County Charla, which is where my dad was born. So we moved back to be close to his family, and because he had drawn the plans of a house and wanted to build this house in the countryside. Y después volvimos a nuestro hogar original, que era, can you repeat the name of the place? Ballymurphy, Tullow. Ballymurphy, Tullow, que era el lugar de nacimiento de su padre. Es un lugar pequeño y él tenía su familia allí, entonces por eso querían volver allí. Y también porque su padre había diseñado unos planos para hacer una casa allí. So because this place, I have photos, but I don't know, there's a bit, I really should have like a projector or something, otherwise it would be easier. But the place that we live in has a river beside it, and it's in a nice valley. And because of that, and we were always interested in like imaginary games with swords and running around and like playing those sort of games with each other. A lot of my childhood, yeah, sorry. Es un lugar que está en un valle al lado de un río y recuerdo mucho jugar ahí a juegos imaginarios con espadas y cualquier tipo de juego. Yeah, because we liked Harry Potter and like Lord of the Rings a lot. Like a lot of my childhood was spent like hitting people with swords and that sort of stuff. Y como nos gustaba mucho Harry Potter, El Señor de los Anillos y este tipo de literatura, pues nos pasamos la mayoría del tiempo pegándonos entre nosotros así. Yeah, so that was kind of that up until I was 12, and when I was 12 I went to school, but I'm just going to fill you in on the little part from 6 to 12. Ajá. Y eso estuve allí hasta los 12 años, que fue cuando entré en la escuela formal, pero bueno, te voy a contar un poco de qué es lo que pasó entre los 6 y los 12 años. So when I was 6 we moved and I was learning to read, and in Ireland, I don't know here in Spain in mainstream education if there are subjects that are compulsory. Yes. Well, I think all of them are compulsory. Okay. No sé si aquí en España es igual, que en la educación a partir de los 6 años hay asignaturas que son obligatorias. So for the selectividad, which is called the leaving cert in Ireland, the leaving cert, the selectividad in okay. Ireland. Yeah. Mm-hmm. So for the leaving cert, you have to do mathematics, English, and Irish. Para la selectividad tienes que hacer allí matemáticas, inglés e irlandés. So como asignaturas obligatorias. Perfect. So because of that, my mum thought it was important to get us to understand a little bit of those. So it would be 1 page a day, like 5 or 10 minutes of doing some maths questions, and then it might be write a little story, and then it might be learn some words in Irish. Como sabíamos eso, mi madre nos hacía trabajar un poquito cada día, unos 10-15 minutos, una página de cada una de esas 3 materias, de las matemáticas, el inglés y el irlandés, y tal vez leer algo en irlandés, y así trabajaban esas materias.
But then on top of that, we were, and it's the single, for me it's the single greatest thing and the single thing that I'm most grateful for about being home educated is that I was allowed to follow my interests. Y para mí la cosa más que más agradezco y lo que fue más importante para mí como persona educada en casa, como homeschooler, fue que siempre me dejaron seguir mis intereses. So when I was maybe 9 or 10, I remember being really interested in science and wanting to get like a microscope and look at everything and do these sort of things. And having the free time to do that was brilliant, but not only having the free time, but doing it when I wanted to. That was really good. Y por ejemplo, cuando tenía unos 9-10 años, pues tenía mucho interés en la ciencia y en los experimentos, así que le dedicaba mucho tiempo. Y para mí era muy valioso tener tiempo libre para hacer eso, pero sobre todo poder dedicarme a eso cuando yo tenía ganas. And it's something that I've observed in other home educated children and people who are in alternative education is this ability to get obsessed with a subject for maybe a month or 2 months or a year or however long, and then maybe leave it to the side and not do it again. But because they've been obsessed with it, they normally will develop and get very good at it very quickly. Este es un aspecto que he visto que tengo en común con otras personas que han sido educadas en casa o que provienen de la educación alternativa, y es que nos convertimos en un poco obsesos en un tema y lo explotamos durante un mes, 2 meses, un año, el tiempo que sea, y luego normalmente lo solemos dejar a un lado, pero como nos hemos obsesionado durante un tiempo con él, nos convertimos un poco en expertos y probablemente luego pueda volver o sea, ese conocimiento no se olvida, digamos. So one of my obsessions became music. Like from listening to music, I realized that was something I really, really loved. And I started playing the tin whistle, you know, tin whistle, when I was like 7 or so, and then played violin for a little bit. And then we went on a family holiday to Waterford, which is a small county off the coast of Ireland. Pues una de las obsesiones que tuve por esa época era la música y aprendí a tocar el what's the tin whistle? Tin whistle, yeah. I think you call it flauta. La flauta dulce, y un poco más tarde, con 9 años así, empecé a tocar el violín. Y luego fuimos con mi familia. You want your family? Yeah, to Waterford, which is a small county. It'd be like, yeah, it's in the southeast. Fueron a Waterford, que es un condado que está en el sudeste. Yeah. So I remember being on holiday with my parents, and looking back on it now, I was very ungrateful, really, and I was like, please, can I have a guitar? Can I please have a guitar? Y, perdón, no se mudaron, se fueron de vacaciones, y recuerdo que nos fuimos de vacaciones con mi familia y que yo era muy desagradecido porque le decía a mis padres todo el rato, por favor, ¿me podéis comprar una guitarra? Por favor, una guitarra. And while we were on holiday, so we were already having something wonderful happen. But luckily for me, my parents can tell when I'm serious about something, and when we got back from the holiday, there was a guitar on my bed when I went into my bedroom. Y por suerte mis padres, bueno, era un poco loco que estando de vacaciones yo estuviese pidiendo otra cosa que no estaba allí, pero por suerte mis padres se han preocupado bastante por mis intereses, y cuando volvimos de las vacaciones ya tenía una guitarra en casa. And that was really, really lucky, because now one of the things I do is I teach guitar, like just from teaching myself when I was 10 years of age, I just played and then realized, oh, you're actually good enough to explain it to other people. So I was like, started doing that, and I've been doing that for the last 4 years. Y lo considero una suerte porque, bueno, en ese momento me obsesioné con la guitarra, empecé a aprender de forma autodidacta y empecé a mejorar hasta que llegué a un nivel en el que me di cuenta de que podía explicárselo a otras personas, y ahora llevo unos 4 años dando clases de guitarra como profesor. Yeah, so that's one of the things I do now. But so when I was about 12, to jump back a little bit, when I was 12, I decided to go to secondary school for the first time. Así que esa es una de las cosas que hago, y bueno, volviendo un poco al pasado, cuando tenía 12 años empecé la educación secundaria en un colegio. And I remember being quite nervous but very excited as well, because I kind of wanted a change from being at home. I had spent all my time with my family. I had, at this stage,
all of my family members except for one had been born, so there was 5 of us. Recuerdo que cuando fui a entrar al colegio de secundaria estaba muy nervioso, pero también muy emocionado, porque suponía un cambio muy grande respecto a los últimos 12 años que había estado siendo educado en casa. Y todos los miembros de mi familia, menos mi hermano más pequeño, ya habíamos nacido. Yeah. So I wanted a bit of an adventure and a change, and it was very, very strange going into school. I can say the strangest thing for me was having to be like, can I go to the toilet, please? That was bizarre. Para mí fue un cambio muy grande porque me apetecía y bueno, había ciertas situaciones que me suponían, que me confundían un poco, como por ejemplo, que eran muy raras, como por ejemplo pedir permiso para ir al baño. And I still think that's bizarre, like. y sigo pensando que es una cosa muy rara eso. Yeah. So in school, academically, I got on quite well. Like I remember being really good at maths and history and science and English, and I was doing well in all the tests that we took, but I was really, really bored. And recuerdo que académicamente me iba muy bien en el colegio, recuerdo sacar muy buenas notas en historia, matemáticas, ciencia, pero también recuerdo aburrirme mucho. Yeah, I think partly because it was that thing of it was having to go at other people's pace. So in mathematics, say for example, I would be interested in something and ask the teacher and say, oh, can you tell me a little bit about this? And then we would have to deal with what everybody else had to do for an exam. Creo que la razón principal por la que me aburría era que tenía que seguir el ritmo de otras personas y por ejemplo en matemáticas yo estaba muy interesado en un tema y le preguntaba al profesor para que me diera más información, pero no teníamos tiempo porque teníamos que preparar toda la clase para un examen. So that was one thing that I didn't really like about school, and then the second thing, the main thing, was socially I found that the way people interact in school, I thought it was quite strange. It wasn't like you had people who were interested in the same things and they joined together because of that. It was like, how to say it? It was almost like people were surviving rather than thriving. Ese era un aspecto que encontraba muy extraño de la escuela y el otro era el aspecto social y cómo las personas interactuaban entre ellas, porque se solían juntar por intereses, por sus intereses. Pero no se solían tratar bien, más que estaban más como sobreviviendo más que viviendo la vida y disfrutando de ella. A little bit of that. So after 6 or 7 months in first year in school, so this is about 12 years of age, I decided, no, not for me, I'm gonna go. Después de unos 6 o 7 meses en la escuela decidí que eso no era para mí y volví a casa. Yeah. So after that, I needed a detox. Después de eso necesité una desintoxicación. So I got a job working for a how to explain it? My uncle's wife's father. When you were 12? Yeah. Okay. Y como ese proceso de desintoxicación conseguí un trabajo con uncle's wife's father. Para el padre de la mujer de mi tío. Yeah. Trabajando para él. Yeah. So it was just that one day a week. On a Saturday, I would get up at like 6 o'clock in the morning and drive to Dublin or other big places in Ireland, wherever it was, and it was selling like farm produce, like jams and like fresh fruit and those sort of things. Era solo un día a la semana, solía ser los sábados, que me levantaba como a las 6 de la mañana y luego me dirigía hacia Dublín y otros lugares un poco más grandes de Irlanda para vender productos agrarios, pues leche fresca y cosas así. So that was something I really, really enjoyed. I think that was one of the first things I remember in my life doing, where I was like, oh, you really like talking to people. So I love talking to people. Esa es una de las cosas por las que me di cuenta de que me encanta hablar con la gente y que igual debería dedicarme a hablar con la gente. Yeah. So that was really enjoyable. So on a Saturday I would go and do that, and for the rest of the time I would be like playing music with friends. And that is one other thing that I think is an advantage to being home educated, is socially you can spend like a week or 2 weeks with your friends and really get to know them and like create
cool projects, like film something or do something over a longer period of time. It's not just like, oh cool, we'll spend like 2 hours and you have to be up for school tomorrow, and so do I, so we'll go do that. Eso era lo que hacía durante un día a la semana, y el resto de la semana pues me dedicaba básicamente a tocar música con mis amigos y a relacionarme, y es otra de las ventajas que encuentro en el ser educado en casa, y es que tienes un montón de tiempo para conocer realmente a tus amigos, pasar tiempo con ellos, desarrollar tus intereses y crear proyectos un poco más duraderos. No está esa cosa de, vale, quedamos hoy por la tarde, nos vemos 2 horas, pero ay, me tengo que ir porque mañana tengo colegio, tal. Tienes una gestión de tiempo más libre. Yeah, so I did that for a while, I stopped that, and then the same uncle who is in that story, he is a carpenter, so I got some work with him kind of occasionally whenever he needed help doing some carpentry. Un poco más tarde conseguí con este mismo tío cuyo suegro me había dado el trabajo, era carpintero, y empecé a trabajar con él y a dedicarme a la carpintería un poco. So that was a couple of years, so from like 13 or 14 to 16 or 17, it was a couple of years of working odd jobs like that, and then reading a lot, spending time with my friends, just being a teenager, I suppose. Eso fueron un par de años, de los 13 o 14 hasta los 16 o 17, en los que me dedicaba básicamente a eso, a ir realizando diferentes trabajos a tiempo parcial, y sobre todo leer mucho, pasar tiempo con mis amigos y lo que yo creo que es un adolescente, básicamente. Not to forget being quite moody sometimes as well. Y también como adolescente tener muchos cambios de humor. Yeah. After that I decided that I would go back and do the selectividad, because even though I hadn't really enjoyed school before, I thought it's a good idea to have a piece of paper that says, oh, you did this, and if I wanted to go to college, I thought it'd be a good idea to get the piece of paper. Y un poco más tarde decidí prepararme para la selectividad, porque a pesar de que mi experiencia en la escuela no había sido buena, sí me parecía útil tener un papel que dijese, pues has completado esta formación, y tenía en la cabeza que si quería ir a la universidad pues necesitaba pasar la selectividad. So I went in and I did, we call it like 5th year, and then in 6th year you take the selectividad. Hice lo que se llama el 5º año allí, y en el 6º, que sería el siguiente, es cuando hace la selectividad. Yeah. So in 5th year, I remember kind of enjoying it, because I had been with the same group of people who were in school when I was in 1st year, when I went in earlier. Recuerdo que en este quinto curso, vamos a llamarlo, que sería como primero de bachillerato ahora, aquí, recuerdo que fue en parte divertido porque me volvió a juntar con mucha gente con la que había compartido esos 6 o 7 meses en los que estuve en la escuela. Yeah, and it was the same school, so it wasn't too unfamiliar, and it was a nice way of, I still had friends that I could connect with, which was pretty cool. Y era la misma escuela, por lo que no fue tan incómodo, y tenía unos cuantos amigos con los que podía conectar mejor. But I remember towards the end of it the same sort of thing of just getting bored with it. Not that idea of not being able to direct your own time and be structured with your own time was something that I found very difficult to deal with. And then another thing was that I found in school that teachers, and now not all teachers, I've had some very, very good teachers, but a lot of teachers seem to find it very, very difficult to deal with anybody who is not doing exactly what they say. Vale, sí que recuerdo tener esa misma sensación que tuve antes de aburrirme durante las clases y de no poder gestionar mi tiempo como a mí me gustaba, y sobre todo también percibí que los profesores tenían problemas para tratar con personas que no hacían exactamente lo que ellos les decían que hicieran. Yep. So that was something I found very, very difficult, because I like to talk a lot, and also because there were certain things, like I can remember a couple of times, like just explaining something that I found interesting to somebody about something that I knew kind of more maybe than the teacher would have, because I would have read a book on the thing because I wasn't wasting time in school.
Y sí que recuerdo que, por ejemplo, con algunos temas que a mí me interesaban y sobre los cuales me había leído algunos libros que a lo mejor los profesores no, y probablemente yo sabía más que los profesores, recuerdo explicárselo a otras personas. Yeah, so, and then being given out to, being like told like, stop talking for doing something like that. And that was something that I could never really understand. I was like, but I'm doing what you're supposed to be doing, which is educating people and allowing people to have interesting experiences. And I'm actually doing it better than you're doing it, and yet that's not okay because I'm the one doing it and not you're the one doing it. So that was something that made me think, oh, there's a lot of egoism in mainstream education. And I understand it, but still. Sorry. Y recuerdo que cuando hacía estas cosas, lo más normal es que el profesor me dijese, para de hablar. Y era una cosa que a mí me costaba mucho tratar con ello, digerirlo, porque yo pensaba en ese momento, ¿por qué me tengo que callar si yo estoy haciendo lo que se supone que tú tendrías que estar haciendo? Lo estoy haciendo probablemente mejor de lo que tú estás haciéndolo, porque tengo más interés, y era un problema para mí. Entonces eso me hizo pensar que había en la educación tradicional mucho problema de egos y cosas así. But not only in education, it's everywhere. That was what was No solo en la educación, sino en todas partes hay este problema. So I did school. I finished it. I got an average, like exams at the end, like a bit above average. The only subject that I really worked hard for was French, because I was really interested in France. I've always been very interested in French, and I was doing really badly at it. And You were doing so? very badly at it. I was failing. I was failing at French. Like I wasn't doing any work in it, and because of that, I decided, okay, I won't be able to do the exam at the higher level. There's 2 levels. Bueno, luego hice la selectividad y tuve unas notas un poquito por encima de la media, y recuerdo que la única asignatura en la que trabajé realmente duro fue en francés, porque no lo había trabajado hasta ese momento y me interesaba mucho, y me interesaba mucho el francés, Francia, y hay 2 niveles. Yeah, so there's two levels that you can take the exam, the selectividad, and I realized I wasn't going to be able to take the lower. I would have to take the lower level exam, and I was like, no, like fuck that, like, because in the way the selectividad works is if you get an A in the higher level, that's worth 100 points. So, yeah. Hay en la selectividad irlandesa, para cada asignatura hay 2 tipos de examen, el de nivel superior y el de nivel inferior. Y yo pensaba que en francés no tenía el nivel para hacer el de nivel superior, así que pensé que no me gustaba eso, porque si tú haces el examen de nivel superior y sacas una A, un sobresaliente, vale 100 puntos. Yeah, whereas an A in the lower level is only worth 60 points. Y un sobresaliente en el nivel bajo son solo 60 puntos. So you can't really get as much, and it's a bizarre system, I think, but it's still the system we have. It's called the CAO, which is Central Applications Office. Y, sorry, can you repeat? Yeah, Central Applications Office. Okay. Yeah. Este sistema, que todavía está vigente en la selectividad irlandesa, se llama el CAO, que sería la... I don't know how to translate it. Asociación. Sí, Asociación Aplicación Central or something. Sí, like that. it's not application, it's como la Asociación Central de Solicitudes, algo así. Something along those lines. So the system in Ireland is still that everybody gets put into a big pot with all the points that you get from your Leaving Cert, which is one exam that you sit over the course of 2 or 3 weeks, and then everybody has to compete for places in university. So can you explain this? Yeah, Because I've never heard of it. So basically the way the system works is you have everybody takes their exam, okay? The lower the higher? Yeah, the lower the higher, you take whatever subject you're taking. You get scored out of 600 points, okay? And then the way that system works is everybody goes and applies for colleges. So say, for example, law might be 570 points, whereas, I don't know, something like a basic science degree might be 350 points. And that's how all the colleges work off of this system. Es un sistema que considero bastante injusto, que todavía está vigente, como he dicho,
y la puntuación total son 600 puntos y dependiendo de qué tipo de exámenes hagas, si los de nivel superior o nivel inferior, pues puedes optar a una puntuación mayor o menor. Y luego de esa puntuación de 600 puntos es la que te vale para solicitar plaza en todas las universidades irlandesas. Y bueno, I think it's like in Spain. It's the same sort of thing. Okay. Y es un poco como en España, que pues hay facultades que te piden una puntuación muy alta y algunas titulaciones de menores pues te pueden pedir, por ejemplo, 300 y pico puntos, que es una puntuación baja. Okay, cool. So there's other types of colleges as well that take their own separate applications called further education colleges. Y hay otras instituciones educativas superiores que se llaman, again, sorry, Further education. De educación más allá. Se admite Será superior. sí, pero o sea, son unas instituciones que funcionan de otra manera, que no funcionan con esa selectividad, sino que se entra de otra manera y se llaman further education, sería como la educación. Una privada, retiro. So it's a private. No, it's institution? not. It's kind of like a private thing, but it's more like you don't need your selectividad for it. You can just go to one even if you've never done your exam. Pues, sí, sería como una educación superior libre en la que no hace falta haber pasado la selectividad para acceder a estudios superiores. Okay, so with my points from my selectividad, I had the option of going to culinary arts school to be a chef. That's what I kind of wanted to do. Y con mi puntuación de selectividad tuve la oportunidad de ir a una Chef. sí, una titulación de chef para aprender a cocinar. Okay. But because I was 17 so my birthday is in November, and I was moving to college in September. Yo en esa época tenía 17 años porque mi cumpleaños es en noviembre y yo fui a entrar a la universidad en septiembre. I thought, I won't be 18 years of age and I'll be moving to a city and I won't be able to go out and meet people or go to bars or any of this sort of thing, and it will be very lonely. Y por esta razón pensé que bueno, si con 17 años me tengo que ir a una ciudad un poco más grande, me tengo que ir solo, no voy a poder entrar en los bares, no voy a poder hacer algunas cosas para las que se necesita tener 18 años, y pensé que iba a estar un poco solitario. So I thought, what am I going to do? What am I going to do? Shit. And then two of my friends, my best friends who I was playing music with at the time in a band, were studying acting, like teatro. Sí. Yeah. So, yeah, go on. No, dos de mis mejores amigos de la época estaban realizando teatro, estaban estudiando teatro en ese momento. Eran dos amigos con los que tocaba música. Yeah, they were also home educated as well. They are from a very big home educating family. There's 10 kids in the family. Ellos también fueron educados en casa y vienen de una familia muy grande con 10 niños que han sido todos educados en casa. Yeah. I think a year or two ago, Carmel Duffy came over and talked here. Maybe, I don't know, does anybody remember? Creo que hace un par de años, hace un año o dos, vino uno de ellos a dar una charla aquí, o Camel o Duffy, no sé si los conocéis. If you don't know anyway, there's lots of like programs they've done on TV and like articles that might have been written. If you want to learn more and you'd like to read about something, I'm sure you can translate it into Spanish if you have to. Si no los conocéis y os gustaría saber de ellos, han hecho cosas en la televisión, han escrito cosas en internet, tienen un montón de artículos, así que si queréis luego os puedo dar la información para que la busquéis. Just while I'm on that subject, there is a documentary on YouTube that's was made about my family called Homegrown Knowledge. So I don't know if anybody wants to have a look at it. You could write it down maybe, but while it's in my head, I was going to forget about estamos it. tocando este tema, os comento que hay un documental sobre mi familia que se llama Homegrown Knowledge. Yeah. I can spell it for you if you want sí, to. Homegrown Knowledge, que sería como conocimiento hecho en casa. Yeah. Así, o sabiduría cultivada en casa, digamos. Y luego os puedo dar el nombre, lo deletreo y todo. Yeah. So, or you can ask me at the end. I'll write it down for you or something like that. So it's like 22 minutes long, and it's a good watch. I don't think I'm in it though. I think it's when it's my younger siblings, but it kind of shows how things work in our house. Son unos 22 minutos de documental, es muy cortito, así que luego os puedo dar la información. Y creo que yo no salgo, creo que solo cuando estaban ya mis hermanos estaban siendo educados en casa. Yeah.
So, acting college. Right. So I decided to move to Kinsale in County Cork, which is like the very, very south of Ireland, down the very, very bottom. And it turned out to be one of the best decisions I've ever made. Así que you went to study there? Yeah. Fui a estudiar a County Cork, que es un condado muy muy al sur de Irlanda, y resulta que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. It was a great decision because I was kind of good at acting naturally, which was something that was really, really nice. It's always nice to be good at something before you've really tried to learn at it. Like, whereas music is not something I would feel that I'm like naturally good at, but I've really, really worked hard to get good at it. So you went there to study, it's like an acting... It's a school, it's one of those further education colleges that we talked about earlier. Like it's focused on dramatic arts and there are lots of dramatic arts. They've got a really good permaculture course there as well. A very alternative sort of place. Esta institución a la que fui a estudiar era una de estas centros de enseñanza superior libre, digamos, que he comentado antes, y estaba especializada en arte dramático, tenían un gran proyecto de permacultura también, era un proyecto como muy... es un proyecto muy... sí, muy alternativo, muy heavy, vamos. Y se pudo especializar en arte dramático, en actuación, que creo que es una gran decisión y que tuvo mucha suerte al elegirlo. Porque creo que tengo un poco de talento natural para ello, no como la música, para la cual he trabajado un montón y que se me da bien, pero eso, porque hay mucho trabajo detrás, pero no es que sea naturalmente bueno para eso. So that was great, and in this college, like it's an incredible place. If you're ever in the south of Ireland and you get the chance to go there, I would recommend going and visiting this place. They have a building that's modelled off Shakespeare's Globe. I don't know if anybody knows anything about theatre, but you know the original Shakespeare's Globe, but it's made out of recyclable materials. Es un centro maravilloso y os recomiendo que si vais al sur de Irlanda lo paséis a visitar porque es espectacular y tienen una... What's the Shakespeare's Globe? I don't know. Shakespeare's Globe, it's the theatre, it's a theatre in London, it's a very famous theatre. Okay. Like from... tienen como una réplica del el Globo de Shakespeare, que es un teatro muy famoso que hay en Londres, pero hecho todo con materiales reciclados. I'll explain the difference between a theatre like this and a theatre, a normal theatre. Normal theatres in English are called black box theatres, and they have lights like this, and they point at a stage, and the stage is either on the ground or it's up like here. Whereas a globe is done in a circle, so it's much more. It's like this. It's like talking to everybody. Like, you know, it's not like just there's one dude and you're like. You know, it's more inclusive, I think. La diferencia entre este tipo de teatro y el teatro tradicional que conocemos aquí en España es el que tienes el escenario delante, que puede estar un poco levantado o no, y las luces enfocando para allí y el público enfrente. Y en este tipo de teatro el escenario está en el centro y hay espectadores alrededor de todo el escenario. So the instructors on the course were two brilliant people called Belinda and Ian Wilde. They're both from Manchester in England, and luckily I already knew them because they home educate their children as well. They have two sons that I know really well. Las dos personas que llevaban este proyecto eran de Manchester, se llamaban Belinda y Ian Wilde. Yeah, perfect. de Manchester, y resulta que yo ya les conocía, además tuve la suerte porque sus hijos fueron educados en casa también y eran amigos míos antes de que yo fuera a estudiar con ellos. I'm sure it's the same here in Spain. In Ireland, the home education and the alternative education community is quite small. Like, everybody kind of knows everybody, or you would hear about people, or you would know them. So it was great because I already knew these people who were going to teach me, and acting is a little bit like therapy. You kind of go insane while you're doing it, and then at the end of it you're like, okay, cool, that's good. Like, imagino que en España funciona un poco igual que en Irlanda, que la comunidad de educación alternativa y de homeschoolers es bastante pequeña y al final todos nos conocemos un poco, coincidimos o hemos oído hablar de las otras personas. Así que yo tuve esta suerte de conocer a los dos tutores que me iban a dar clase antes de ir para allá, pues, y que actuar es un poco como terapia, porque te vuelves loco cuando lo estás haciendo y después reflexionas sobre ello y tienes que volver a tu persona. Yeah. So I did that for 2 years and it was brilliant. I still, like, when I teach now, like, there's
little exercises that I will still use that are acting exercises, but for teaching musicians, they are invaluable. Really, really, really good. Y aprendí mucho durante esos 2 años que estuve estudiando allí, porque bueno, aparte de la actuación aprendí un montón de ejercicios que son muy útiles para la actuación, pero además para otros aspectos de la vida, como por ejemplo en mi caso que doy clases de música, son una cantidad de técnicas y de recursos increíbles. Yeah. So, like, this kind of mixed disciplines and this ability to be able to follow different things, get obsessed with them, and then learn loads about them, and then use them all for something like teaching, that is something that I'm really, really grateful, probably above everything else. That's why I'm happy I was home educated, because it allowed me to draw on lots of different things. So instead of just having like one school of thought and being like, this is the way things have to be done, dum. If there's a problem, I find I'm able to solve it in my life quite creatively because of that. Okay. Perdón. It's okay, I don't have to remember. Entonces hay estos aspectos, por ejemplo, lo de mi educación interdisciplinar, el de mezclar diferentes disciplinas y el poder mezclarlas creativamente, y luego el poder aplicarlas a dar clase, a ser profesor, que es lo que soy yo. Creo que ha sido una cosa muy, muy importante para mí y que ha sido mucho más útil que seguir la escuela de pensamiento tradicional de esto es lo que hay que hacer, ahora es la hora de hacer esto, tienes que seguir estas órdenes, tal. Y eso me ha ayudado a aplicarlo a mi vida y a que cuando me encuentro con un problema, una situación inesperada, puedo encontrar una solución de forma más creativa y más improvisada. Yeah. And so I finished acting college. Sorry, I forgot. No Y, point. aparte de la formación interdisciplinar, el hecho de poder dedicarle el tiempo que yo quería a lo que yo quería, el poder obsesionarme con un tema, dedicarle meses y meses y luego dejarlo, creo que también me ha ayudado mucho para la vida. Yeah. So I finished acting college and I've worked professionally as an actor a little bit, and then I went on and studied rural entrepreneurship. I don't know how to translate that. It's like rural entrepreneurship. To It's create your rural yeah, exactly. To set up a business in the countryside rather than to set up a business in a city. Así que estuve estudiando arte dramático durante 2 años, luego trabajé un poco como actor y luego empecé a estudiar una titulación que sería como empresariales rurales, que es para crear tu propio negocio dentro del sector agrícola, imagino, y ganadero. Yeah. So I studied that, and that was great. That was like a short course. It was like a university certificate, so it was a short amount of time, but it was really cool because that gave me the confidence to start teaching guitar, because I kind of thought, oh, what do I really like doing? How can I maybe make money from that? And I was like, okay, explaining stuff to people, I've always liked that, so doing it with guitar, yeah, cool. So I started that about 4 years ago. But I don't understand the relationship between rural entrepreneurship So and teaching music. So I moved back home to Carlo after living in Cork, and then I did the course in rural entrepreneurship, and afterwards then I said, oh, okay, maybe I could start teaching guitar. Yeah. Hice este curso de empresariales rurales y luego volví volviendo a donde vivían antes, donde vivía su familia. Y después era un curso muy corto de la universidad y cuando lo terminó decidí que podía empezar a dar clases como forma de ganar dinero. Me interesaba mucho, así que empecé a dar clases de guitarra. So I started doing that in my house, just privately, teaching like 1 student and 2 students, and then it got so busy at one stage that I was teaching like 20 students a week, and it was really like all private classes, and it was great, but it was really, really busy, like it was very busy. Empecé a hacerlo como clases particulares en casa, empecé primero con un estudiante, luego fueron 2, 3, fue aumentando la cosa. Y llegó un momento en el que estaba muy muy ocupado, que tenía unos 20 alumnos semanales, todos en casa y todos particulares, y era genial, pero también era muy estresante porque me ocupaba mucho tiempo. Yeah. So now what I do is I do some workshops with my brother, the brother who's closest to me in age. He is
very talented piano player, and he and I are both interested in music in a big way. But we sometimes then will do music workshops, particularly for home educated or alternative education people. So in July just gone, we did a workshop at the Irish version of FACE, basically, which is called the HEN conference. The Irish version? The Irish version of FACE here. Oh, okay. Do you say FACE? I say FACE, but some people Yeah, say so FACE. FACE. So the Irish version of FACE is called HEN, so Home Education Network Conference. Lo que hago ahora, lo que empecé a hacer después de eso era, junto con mi hermano, el hermano menor, que tiene un año menos que yo, y es un pianista muy muy talentoso y está muy interesado en la música, empezamos a dar talleres de música. Y nos especializamos en dar talleres de música para homeschoolers y gente del ámbito de la educación alternativa. Y de hecho, July. Yeah, July just. En julio, hace un mes, hicimos un taller en la versión irlandesa del FACE. Can you repeat the name? HEN, so Home Education Network. HENS, que es la red de educación en casa. Yeah, so if anybody's in Ireland next summer and you want to go to it, I think it's like you have to register to be a member of HEN and then you just pay the same sort of thing. But it's similar to this. Sí. This is really cool though, it's different, really cool here. Like it's Spain, exactly. Si a alguien le interesa, le recomiendo que vaya porque es un encuentro muy interesante y creo que solo hay que registrarse en el HENS, en esta red de educación en casa. Y es maravilloso, pero bueno, aquí también estamos muy bien. Esto también es un encuentro muy bueno, es una versión española. Yeah, exactly, it's cool, it's Spanish. Where was it? Oh yeah, I wanted to talk just briefly about, because I think something that I hear a lot of people, there's two things that I hear a lot of people talk about when they ask about home education. There's a couple of questions that people have a lot of about. One of them is, if I'm home educating my child, how do I make sure that they're socialized? Y ahora os voy a comentar un par de preguntas que me suelen hacer siempre que hablo de este tema. Y la primera pregunta que siempre me hacen es si has sido educado en casa, ¿cómo has hecho para socializarte con otros niños? So for me, I always answer that question by saying, well, how do adults socialize normally? Like, and we don't do it with 30 people the same age as us, all in a room, doing something, the same activity. That's insane, like, we never do that. La respuesta que suelo dar es que cómo nos socializamos los adultos. Creo que no nos socializamos juntándonos solo con personas de nuestra edad, todos metidos en una misma habitación y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Entonces creo que eso es una locura. Yeah. So you meet people through mutual interests. So I really liked playing soccer when I was younger. So we played soccer, made some friends through doing that. Played a lot of music, you meet some friends through doing that. The acting, have some great friends from college then because of that. So it's all of these little things that kind of solve that idea of, oh my God, is my child going to be, an outcast or something? Al final nos socializamos eso como hacemos los adultos por intereses mutuos. Y por ejemplo, a mí me interesaba mucho el fútbol cuando era pequeño, así que iba a jugar al fútbol y tenía amigos de los partidos de fútbol. También me interesaban la música y la interpretación, el actuar, así que también tenía muchos amigos con los que tocaba música, con los que actuaba. Y creo que esa es una respuesta a la pregunta que nos agobia siempre de si mi hijo va a estar educado en casa, es que va a ser un renegado, un marginado. And then the other question that's asked very often, at least in Ireland, I don't know if it's here, it's the same, but is how does my child go to third level education if they don't go to second level education? Third level is university. Third level is university and college. Y la otra pregunta que me suelen hacer siempre, que por lo menos en Irlanda, no sé si aquí es igual, es cómo va a poder mi hijo, si es educado en casa, acceder a la educación superior, a la universidad, si no ha completado la educación secundaria. So, my two brothers who are next in age for me, so one is 23 and then the next one is just turned 18 5 days ago. Pues a esto os contesto que mis dos hermanos más jóvenes que yo, el que tiene 23 y otro que ha cumplido 18 hace pocos días. They have had similar experiences in that
both of them studied music, classical music, like to a very, very high standard. The older one, who's 23, completed his degree and got like a 1-1, which is like the highest level of degree. It's like the top marks that you can get. Estos dos hermanos míos que están muy muy interesados en la música han estudiado música en la universidad. O sea, no sé si aquí hay Conservatorio. Sí, el conservatorio. El conservatorio. ciclo superior del conservatorio, eso. Y por ejemplo mi hermano, el de 23 años, se ha sacado el 1-1, que es como la titulación, sería como un licenciado con honores o algo así, la máxima calificación que se puede obtener en el conservatorio. Now, to get into college though, to get into the conservatory, he did a 1-year course in the same sort of college that I studied in, a further education college. So he did a 1-year course in music performance, and he was told if you get 5 top grades out of 8, you can go to the next course that you want to do, the university course in the conservatory. Y para acceder al conservatorio, mi hermano realizó un curso de 1 año en una institución superior libre como la que fui yo, y le tenía que conseguir 5 sobresalientes de 8 asignaturas que cursaba para poder acceder al conservatorio y a la formación. And now my younger brother, who's 18, has just been accepted. We're really happy at home because he's just been accepted to do the course he wants to do after doing the 1-year preparation course. It's also music. Also music, yeah, he studies trombone and piano, so he's going to Cork instead of Dublin. Ajá. Y mi hermano más pequeño, de 18 años, acaba de conseguir que le acepten también en el conservatorio, en Cork, no en Dublín. Y también ha tenido que hacer un curso de 1 año, él estudia trombón y piano y ha tenido que hacer un curso de 1 año en este mismo tipo de instituciones para acceder. So when I say that to people, a lot of the time people will say, yeah, but that's something creative, like music, you know, of course, that's different than if you want to be something else, or mathematics. Cuando le cuento esto a la gente, todo el mundo dice, claro, pero es que la música es una actividad creativa, no es una cosa de estudiar como las matemáticas, por ejemplo. But then I say, yeah, but I don't have a teaching qualification, and yet I teach, you know. I don't have a qualification in it, but I'm good at it, and people seem to get something from what I do. So you don't need, I would say you don't need a qualification in what it is that you want to do, and there is always going to be a different way around it, like, you know. Some things obviously take a lot more study, like, you know, I'm not going to say that you can just be a professional doctor if without a bit of study and without like 7 years. Pero bueno, cuando la gente me dice esto, yo les cuento que yo soy profesor y no tengo titulación de profesor ni para dar clase, pero me gusta, se me da bien y he conseguido la forma de dedicarme a ello sin necesitar la titulación. Y lo que yo digo a la gente es que si a ti te gusta algo y eres bueno de verdad, no te hace falta ninguna titulación que te habilite. No estoy diciendo que, por ejemplo, que sea válido para todo. Por ejemplo, no puedes ser un médico profesional si no estudias un poco antes, pero vale en general. Yeah. And I also, as well as saying something like that, which is, you know, it doesn't have to just be for creative things. It can be for business or anything like that. I name people like Henry Ford, who is the reason that we all have cars right now, basically. Y bueno, no solo lo cuento, no solo se aplica a las actividades creativas como la música, sino que también para los negocios. Yo siempre cito a Henry Ford, que es la persona por la cual tenemos coches hoy en día. Left school when he was 8 years of age, so dejó la escuela cuando tenía 8 años, así que. And like half of all of the American presidents as well have been home educated, so like, you know, throughout history. Yeah. Y que más o menos la mitad de los presidentes de Estados Unidos han sido educados en casa, fueron educados en casa en un momento. Yeah. So those are the sort of things that I say to people when it's a kind of a difficult thing, or when people are afraid of it. I'm aware that you guys mightn't really be afraid of alternative education because we're here. That's it, you know. Esto es lo que le cuento a la gente cuando está preocupada por el tema de la educación en casa y la educación alternativa. Imagino que no es vuestro caso porque, bueno, si estamos aquí en el FACE es por alguna razón.
Yeah. So I'm going to finish up by just telling you what kind of happens in my day-to-day life now, and then if you guys have any questions or want to ask me something, then I'm happy to stay around and answer some questions. Así que os voy a contar ahora un poco qué es lo que hago en mi día a día para terminar, y luego ya va a haber una ronda de preguntas si queréis preguntarme algo. Pues. So I work now 2 days a week in a cafe that was just set up in my local town. Trabajo 2 días por semana en un café, en una cafetería en mi ciudad natal. Yeah. Because I love coffee and I wanted to practice, being able to do it really, really well and make it on a proper machine. Go on. Porque me encanta el café y quería descubrir cómo se hace el buen café y quería, pues eso, dedicarme al café. Yeah. Also, I like being able to have something that's separate from my creative stuff, that's separate from acting, that's separate from music, that's separate from like writing and doing those things, because having something that's not those things kind of keeps me a little bit grounded and not kind of... También me gusta porque es una actividad que no es creativa y que es una cosa aparte de la música, la actuación, la escritura, que son otras cosas que me encantan, pero creo que también es bueno tener una actividad como esta para tener un poco los pies en la tierra. So I do that 2 days a week. In September I will be starting back with guitar students, and one of the coolest jobs that I've had in the last year or so. Bueno, yo solo hago 2 días a la semana. En septiembre voy a volver a empezar con las clases de guitarra, y uno de los trabajos que más me han gustado, de los que he hecho, is working with a Spanish company called Masterlanda. They're based in Pamplona in Navarra, and they bring Spanish students for week-long stays over to Ireland, to the town that I live in. So it's bizarre because it's a very small town, 5,000 people. It's a week-long stay? Week-long stay, and in the summer they do 3 weeks. Ajá. Pues uno de los trabajos que más me ha gustado, de los que hago, es trabajar con una empresa española de Pamplona, que se dedica a enviar a estudiantes españoles durante una semana, de 1 a 3 semanas, a mi pueblo natal. ¿Es Cork? No, Carlo is where... Sorry. No problem. It's a Carlo, el pueblo del que es él, que es un pueblo, dice, esto me extraña mucho porque es un pueblo muy pequeñito, pero envía estudiantes durante 1 semana o 3 para hacer estancias. Yeah. So Fernando and Anna, the people who run this company, they met me, and originally they were looking for people to host students. Fernando y Ana, las 2 personas que llevan esta empresa, me conocieron, y al principio estaban buscando a alguien que alojara a los estudiantes. And then it turned out that they needed people to teach English as well. Y luego pues resultó que también necesitaban gente que enseñara inglés. So they asked me, "Oh, would you like to teach some English?" And I was like, "I've never taught English before." Y me preguntan, ¿te gustaría enseñar inglés? Y yo nunca he enseñado inglés, yo no soy profesor de inglés. But then I realized, well, it's not really that dissimilar to teaching guitar, maybe, and it's not dissimilar to teaching anything, Plus, I write well and I speak well in English, so maybe I could do it. Pero luego pensé, bueno, no es tan diferente de enseñar guitarra o de enseñar cualquier otra actividad, y pensé que, bueno, el inglés se me da bien y me gusta escribir, así que, ¿por qué no? So I've been doing that kind of part-time when they have people to come over, so they might have a few stays in September, another few in March, whatever. So I do that part-time, and that's the only real way that I can speak, like I can hablo un poco de español. So I have a little bit of Spanish just from listening to Spanish kids who reluctantly are trying to learn English. So you also host them, or you only teach? I don't host them, no, it's too much work to do the two at the same time. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Me lancé y empecé a dar clases de inglés, y bueno, esta es la razón por la que hablo un poquito de español. Simplemente de escuchar a los españoles que vienen ahí y hablan, pues eso. Y no los alojo porque ya sería demasiado trabajo, solo les enseño inglés. So that's kind of what I do for work now in my day-to-day thing, and I really love to travel as well, so I think I will probably leave Ireland again and go around. I have this dream in my head of getting a camper van and starting in the north of
France and driving all down around France and then into Spain, across to Portugal, back up around Spain and back up France. So, y bueno, también me encanta viajar, es otro de mis intereses y uno de los sueños, es una cosa a la que me gustaría dedicarme un poco más adelante, y uno de mis sueños es coger una autocaravana y hacer un viaje desde el norte de Francia, bajar hasta España, atravesar Portugal, dar la vuelta por España y volver a subir a Francia. yeah, so that's kind of it really. Y esto es más o menos un poco So, yeah. mi historia. If you have any questions or anything, I'd be happy to answer them. Si tenéis alguna pregunta, me encantará responderos. Perdona si es una pregunta muy corta, pero tengo especial curiosidad de este tema. ¿A qué edad y cómo aprendió a leer? I'm sorry if this is a very short question, Yeah. but she would be interested in knowing when, a qué edad y cómo. ¿Y cómo? How and when did you learn to read? Sorry. How and when did I learn to read? So I started with my mum doing the magnetic letters on the board, so on the fridge, and you start with the phonemes like AT is at, okay, at. So then you learn, okay, words like bat, cat, fat, sat, loads of words like that, then you start being able to do that. But your mother was with you doing Yes, my mother was. That's the other thing. Sorry, my mother is a state. Sorry, when I was 8, I can remember this about being about 4 or 5, maybe doing this. Vale. Recuerdo que tenía como más o menos unos 3 o 4 años cuando empecé a trabajar con los imanes de letras en la nevera mismo. Empecé solo con los fonemas, con mi madre, que me ayudaba un poco, y empecé a hacer palabras simples y fui subiendo un poco de nivel, y eso es lo primero que recuerdo. And then from that it became reading, I don't know, do you have them in Spain, ladybird books? They're like a set of books for children, and they'll have like fairy tales like Cinderella, or like stories like The Three Little Pigs, and those sort of things. Después de eso pasé a leer una serie de libros que hay en Irlanda que son como cuentos clásicos, de Los Tres Cerditos, La Cenicienta. Son libros muy sencillitos y así empecé. In my family though, I was the youngest person to learn to read. Like, I'm the youngest person by a good bit, like by a couple of years. Pero yo soy la persona, o sea, dentro de mis hermanos soy el que más pronto empezó a leer, con una diferencia de unos 2 años, o sea que depende mucho de cada persona. Yeah. So, for example, my youngest brother now, who is 10, he just got a new puppy, so he's really excited about that. Y mi hermano más pequeño, que ahora tiene unos 10 años, perdón, que ahora tiene 10 años, le acaban de regalar un cachorrito de perro y está emocionado con eso. So, he learned to read like 3 months ago, and he's like 10, but he has already finished, he's on the 6th Harry Potter book. He's trying to read them all in one go. 3 months? Yeah, he's only been reading like 3 or 4 months. That's the thing that's crazy, is like, you don't learn to read for a long time, but then when you do, it's like, you don't stop. Y pues este hermano tan pequeño aprendió a leer, que tiene 10 años, aprendió a leer hace 3 meses, y en estos últimos 3 meses, how many? The 6 Harry Potter books. He's on the 6th one now. He's in the middle of Va the por 6th. el 6º libro de la saga de Harry Potter en estos 3 meses, porque ha tenido mucho interés, y no se trata de Yeah, I cuánto know. tardas en aprender, sino del interés que tengas. And the funny thing is, for ages before, I kept saying to him, I was like, Eamon, come on, when are you going to learn to read? Like, you know, like when Y you. lo más curioso es que durante años yo me la pasaba diciéndole, pero ¿cuándo vas a aprender a leer? So the other day we were drinking a cup of tea, and I said, Eamon, I'm really, really sorry that I was saying to you about when are you going to learn to read, because obviously you've got it sorted. Like, El otro día le pedí disculpas mientras tomábamos un té, porque le dije perdón por darte tanto el coñazo, porque cada uno tiene su ritmo, ¿no? yeah. So my other brother, the one who's 18, he didn't learn to read until he was about the same age, maybe 10 or 11. And the reason he learned to read... Y el siguiente hermano, he's now 16? He's 18. He's the one who's going to college now, yeah. Okay. Y el hermano que acaba de entrar a la universidad, que tiene 18 años, también aprendió a leer con unos 10, 11 años. He learned to read because we all loved football when we were younger, and we still do. And we used to have a game where you would write out the team that you wanted to be. So if it was like Barcelona or whatever, then you would be like, nowadays it would, now this is
10 years ago, so this is a long time ago, but like it would be like, oh yeah, Messi and Neymar and da, 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 and you would just write out all the players so that you would have the team and be able to pretend to be those people. Ajá. Y pues a mis hermanos y a mí nos encantaba y nos sigue encantando el fútbol y hacíamos un juego cuando él tenía esa edad con el que él aprendió a leer, que era pedirnos equipos de fútbol, y cuando tú querías ser un equipo de fútbol tenías que escribir toda la alineación con todos los jugadores, y él se interesó en eso y empezó a aprender a leer así. So he would be like, how do you spell Ronaldinho and how do you spell Sergio Ramos and all this sort of, like, that's how he learned to read. Él estaba siempre preguntándome, ¿cómo se escribe Ronaldinho? ¿Cómo se escribe Sergio Ramos? Y así es como él aprendió. But the funny thing is that he learned to read like that with something very, very simple, very, very simple. And he's 18 now, and he has like 100,000 words of a fantasy book written, something, I don't know, like something set in medieval. I haven't read it, but he's nearly finished it, like. Ajá. Y lo curioso es que, bueno, a pesar de haber empezado tarde a leer, ahora, por ejemplo, está escribiendo un libro de fantasy, Yeah, fantasy book. de fantasía, y ha escrito unas 11.000 palabras que todavía no he leído, pero bueno, que quiere decir que le gusta. Yeah, so he didn't learn to read quite late. Like, if you listen to what people will say in school, you know, if a kid isn't reading by 6 or 7, you're like, oh shit, like, you know. But he didn't learn to read until like 4 years later than that, and his English is like probably better than mine, like. Y él, pues eso, a pesar de que, por ejemplo, en la escuela tradicional, en torno a los 6-7 años, si un niño no está leyendo es un problema, la gente ya se está mordiendo las uñas, y él empezó unos 4 años más tarde que eso, y su inglés es probablemente mejor que el mío. I hope that answers your question. Sorry, it was quite a long answer, but I think it's a really important one. Reading is really important. Siento si la respuesta ha sido un poco larga, pero bueno, creo que es un tema muy importante y espero haber respondido a tu pregunta. De nada. Entiendo que es muy importante para la hora de la socialización que los padres faciliten eso a los hijos y las hijas, porque por lo menos aquí en España pues no hay muchos niños y niñas, no se ven en casa. Y tienes que venir a espacios como estos para que vean niños y niñas que se relacionan así libremente. ¿Dices que no se les ve en la calle o...? Sí, no sé. A mí me parece que están como escondidos en la vida en general, que no es fácil encontrar. Él ha dicho que sí. Al final le dan actividades. Okay. I don't understand. He's asking, do you think that parents should help their children when it comes to socializing? Because at least in Spain, I think home-educated children are not very, you know, unless you come to spaces like these, you don't see them that often. You know? Yeah, I understand the question, I think, and for me, it depends, because I think that children tend to model their parents in lots of different ways. To model is... Model is to like copy, imitate, it's like imitate, yeah. Creo que entiendo la pregunta porque, bueno, creo que los niños tienden a imitar a los padres. So I know home-educated people, I know home-educated families who are not particularly social and kind of keep to themselves and do that sort of thing. But if you look at the parents, that's the way the parents are. The parents are quiet, kind of reserved people who aren't very extroverted, so to speak. Creo que, bueno, en este sentido, cuando yo conozco a niños educados en casa que pues no son muy sociables o son más introvertidos, pero luego conozco a las familias y a los padres y resulta que los padres son ese tipo de personas, es gente que no le gusta tanto, no es tan extrovertida o no le gusta tanto relacionarse con otras personas. Yeah. So I think there's the fact that if your child sees you and you're a very quiet, shy person, that's okay, but maybe that's the way your child will end up as well, and you need to be aware of that, you know, that they're going to look at what you do, like that's just part of life. Creo que es importante eso, saber que tu hijo o tus hijos te están mirando en alguna manera siempre, y que si tú eres una persona reservada y tímida está todo bien, pero tienes que entender que probablemente tu hijo tienda a ser un poco así. Yeah. But also I think it's very, very important that you provide opportunities for your children is the main thing. It's providing opportunities for them. So that's one of the things that I'm always really grateful to my parents for, is that if we wanted something
and we were very lucky. Don't get me wrong. Like, you know, like my dad had he had a good job. Like, he was a teacher. But my mum didn't work at all. So it wasn't like we were really, really rich, but we weren't really, really poor either. Okay, so we were able to have some opportunities that I know were very, very beneficial to us growing up, like being able to go to soccer and like being able to play music, have the guitar and that sort of thing. And it's all of those things combined, but also... No, go on. Sorry. No, go. Creo que la parte más importante es dar oportunidades a los niños, a tus hijos. Y creo que en ese sentido he sido muy afortunado porque en mi casa he tenido muchas oportunidades para jugar al fútbol. Cuando he tenido interés en la música me han ayudado a seguir ese interés. Y bueno, mi padre es profesor y mi madre no trabajaba fuera de casa. Así que no éramos ni muy ricos ni muy pobres. Hemos tenido una vida bastante, bueno, no diría acomodada. Bueno, hemos tenido una vida normal, digamos, pero siempre hemos tenido oportunidades para seguir nuestros intereses. So that's super important with regards to the socialization. The other thing I think is that, like, kids learn to socialize really, really young. I think that psychologically, I read something interesting the other day that said that children form most of their ideas about socialization and their place in the world before they're 4 years of age. Creo que además es muy importante saber que los niños aprenden a socializarse a una edad muy temprana. Leí un estudio el otro día que hablaba de que de que antes de los 4 años es cuando los niños empiezan a entender su lugar en el mundo y sus conceptos de socialización y de lo que es relacionarse con los demás. Así que esa etapa es muy importante. That's not just something I think, like that was something I was reading. The psychologists had done a bit of research on it. So my point with that is, if you look at kids around here, like, and the way they interact, like, that's it, like, that's the social game going on, like, there, you know. So whatever way it is that you provide opportunities for that, I think, awesome. Creo que lo más importante es dar las oportunidades porque, bueno, luego si yo veo aquí a los niños cómo se relacionan entre sí aquí en el FACE y cómo se socializan y esa es la esencia de socializarse, o sea, ahí están aprendiendo. And then what is the last, sorry? The very last thing was just that's the way the kids interact around here. Yeah, that's it. Yeah. Yeah. Okay, cool. Pero no es fácil encontrar espacio así, ¿no? It's not easy to find spaces like this. That's very, very true. Well, I think that's why community like this, what's that, like comunidad? Yeah, is really, really important because that's, I don't know, it's kind of what life is all about in some ways. It makes life a lot easier. Creo que tienes mucha razón en lo que dices porque, bueno, no es fácil encontrar este tipo de espacios y por eso creo que el concepto de comunidad y de este tipo de comunidad es muy importante. Yeah. Yeah. Bastantes hermanos. It's the time for the next. Okay, perfect. Do you think this is it's relevant to have a lot of or many brothers and sisters? Because I've met a lot of families here who have like 3, 4, 5 children. Yeah. Do you think it's important with respect to being, you know, an only son or an only child? I'm trying to think. I know some families that are smaller families with only 2 kids, and I'm trying to think, do I know anybody who's just an only child family and they're home educated? Estoy pensando porque sí que conozco algunas familias que tienen 2 niños, educados en casa, que tienen 2 niños. I'm trying to think. I don't know any very, very well, so I'm not an expert on the subject. No conozco personalmente a ninguno que sea un hijo único, así que no soy un experto en el tema. Having said that, I can't see why it would be a problem necessarily, because as long as you're providing the opportunities for the person to develop what they're interested in, and as long as you are facilitating them in whatever way you can, I think people will always tend towards being well-rounded and healthy individuals. Pero bueno, habiendo dicho eso, creo que no veo que por qué tiene que haber algún problema, que
si tú eres un hijo único, pues no vas a, y educado en casa, no vas a poder desarrollarte como persona. Creo que lo más importante es, como ya he dicho, dar las oportunidades que tu hijo necesite y demande para que crezca en un ambiente sano y se convierta en una persona sana. I have lots of friends who are not necessarily home educated, but they're only children, and they're really cool people. They're great. Tengo muchos amigos que son hijos únicos y aunque no han sido educados en casa, son gente genial. So that's it. I think we have to finish up now. Creo que tenemos que terminar ahora. But I'm more than happy if anybody wants. I'll be around until Sunday, so if you want to chat with me in English or get a translator and talk more, I'm more than happy to keep Pero talking. bueno, voy a estar aquí hasta el domingo, así que estaría muy feliz si alguien quiere más información o quiere preguntarme cualquier cosa para hablar en inglés o buscamos un traductor o lo que sea. So, thanks.